Guys, good morning, good morning. Magluluto tayo ngayon guys ng tinulang manok. Ayan, magigisa tayong sibuyas bawang. Guys, nasdoon pa sa loob yung yung gulay. O, ayan guys, igigisa muna natin. Igigisa muna natin guys yung manok para natusungkot na muna natin. Para mamaya na guys, ilagay na natin yung manok. Kasama natin. Kaya mga guys, next video na lang guys ang pag luto na siya guys. Kasi bawal sa atin yung mahaba pang video. Ayan guys. Bye-bye. Ayan guys, yung second part na. Ayan, luto na guys yung aking tinulang manok guys. Ayan. Part 2 na to guys. Ayan. Guys, oh. Ayan, tinulang manok. Ayan guys. Lagyan ko ng pitsay guys. Ayan.